مجھے ایک بات بتائیں, آپ پروفیشنل لائف میں بھی ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, پروفیشنل لائف میں کیسے اپنا کانٹیکٹ رکھا جائے؟ میں اب کھل کے آپ سے بات کرتا ہوں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, سب آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اکثر یہ پرابلم آ جاتی ہے لوگوں میں کہ وہ اپنے سیکٹ کو لے کر جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر آفس کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے, ساری چیزیں. یہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے کہ کیا بہترین طریقہ ہے. میرے پاس کرسچن بھی ہے ایون آپ کے ساتھ, میرے پاس الحمدللہ سکھ, ہندو, عیسائی, یہ سب لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں روحانی علاج کے لیے. میں الحمدللہ سب کا علاج بھی کرتا ہوں. میں جن سوسائٹیز میں موو کرتا ہوں وہاں ہر سیکٹ کا, ہر ریلیجن کا, ہر ازم کا بندہ موجود ہے. میں ہر ایک کے ساتھ, ایک قرآن نے ہمیں سسٹم دیا ہوا ہے, لکم دینکم ولی دین. میں اپنے دین پر, تم اپنے دین پر. مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں تمہیں اس طرح پوائنٹ آؤٹ کروں کیونکہ 3 انگلیاں مجھے پوائنٹ کر رہی ہیں. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کے مسلک پر, کسی کے مذہب پر کوئی تنقید کروں انلیس اور انٹل کہ وہ مجھ پر کوئی تنقید کرے. لیکن میں اس کا پیار سے پازیٹیو اس کا جواب دوں, اکیلے میں بیٹھ کے جگ ہنسائی نہ کروں. ادھر کیمرہ لگا لیا, ادھر کیمرہ لگا لیا, مناظرہ شروع کر دیا اور لڑائیاں جھول. لا اکراہ فی الدین میں سختی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کرتے, آپ دیکھیں نا اس وقت آپ کے پاس سوشل میڈیا آتا تھا, پوری دنیا میں اس وقت تیزی کے ساتھ اگر پھیل رہا ہے اسلام تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور لوگ وہ اسٹڈی کر کے, اور جو ہم بائی برتھ مسلم ہیں, ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے یار اس نے صحیح بٹن نہیں لگائے, یار اس کا جو ہے پانچا چیچا تھا, یار اس کی پگ ٹیڑھی تھی. ہمیں صرف ان چیزوں, اتنے اس کے پانچے اوپر ہیں, وہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے, وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے. یہ جو بارش اور طوفان آیا تھا نا خوفناک کراچی میں, میں سڑک پر تھا. آپ کہاں تھے؟ میں بائک پر جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف. مجھے ایک پروگرام میں جانا تھا تیار, وہاں عشاء کی نماز ہم نے ایک جگہ پڑھی. اس کے بعد میں نکلا ہوں, بھاگا ہوں, کلفٹن برج پہ پہنچا ہوں تو اتنی تیز بارش, میں گرتے گرتے بچا. پھر میں ایک بلڈنگ میں چلا گیا بھائی, گاڑی کھڑی کر کے. میں کہا بھائی اب ایسا نہ ہو کہ میرا جو ہے نا بیڑا غرق ہو جائے, گرا جاؤں. اور میرے سامنے خواتین بچے اسکول موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے, گرے یار, باقاعدہ گرے. انڈر پاس ہے نا وہ شون سرکل والا, اس میں اتنے لوگ سلپ ہوئے. میں کیا عرض کروں, بس اللہ تعالیٰ ہماری حکومت. اچھا, ان حادثات میں کسی کی اگر جان چلی جائے تو کیا ہے مطلب, ان کا حساب کتاب ہوگا یا وہ, یعنی کس کیٹیگری میں وہ آئیں گے؟ دیکھیں شہادت کے رسول اللہ علیہ وسلم نے درجے بتائے کہ جو جل کے مرا, جو دب کے مرا, جیسے کل دیوار کے نیچے دب گئے لوگ 19 افراد کہتے ہیں. اچھا, اسی طرح عورت درد ولادت کے دوران بچت, وہ اس کی وہ بھی شہادت ہے. اسی طرح اچانک ناگہانی موت, حق پر تھے اور گر گئے. اب یہ جو ہمارے ہاں بولنے دینا مجھے, حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے کھڈے, عورت گر گئی, بچہ گر گیا, موٹر سائیکل گر گئی, ڈمپر نے کچل دیا, یہ سب تو مظلوم ہیں. یہ سب مظلوم ہیں, ان پر ظلم ہو رہا ہے, ہم پر آپ پر ظلم ہو رہا ہے. اوپر سے ہم ظالم جن کے پاس اگر چیزیں ہیں, اگر میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو یہ میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. خدا کے لیے اس کے لیے آواز تھوڑی اٹھاؤ, ایسے طریقے سے جاؤ, ملو ان ارباب اقتدار سے کہ بھائی آپ یہ صحیح کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں, ارے نہیں یار کون سنتا ہے. یہاں ہم کہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. یہ غلط کرتے ہیں. ہمیں سسٹم صحیح انڈیویجولی کرنا پڑے گا. فرد سے معاشرہ بنتا ہے. معاشرے میں افراد مل کر جب کوئی موو کریں گے, جائیں گے, پٹیشن دیں گے, خدا کے لیے صحیح کرو, صحیح کرو, صحیح کرو, دروازہ کھٹکھٹاتے رہو, کھلے گا انشاءاللہ. اور پرسوں کے بعد کیا کرنا ہے, ہم نے یہ بھی بتایا ذرا لوگ. پرسوں کے بعد کیا رمضان ختم ہو جائے گی, کر رہی ہے گرو جی کے آنے کی. نہیں کہہ رہا ہوں, رمضان ختم ہو جائے گا اور پھر ہماری وہی جاب شروع ہو جائے گی, وہی سب کی اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے سب چیز. خاص طور پہ کیا کرنا ہے بس ہمیں سب سے یہ دعا کرنی ہے, یا اللہ جس طرح تو نے رمضانوں میں توفیق دی تھی نمازیں پڑھنے کی جماعت سے اور قرآن پڑھنے کی اور اچھا اخلاق بلے دکھاوے کے لیے صحیح رکھنے کی, یا اللہ تو ہمیں اس کو کنٹینیو کرنے کی توفیق دے. میں تو کہتا ہوں یہی دعا کی جائے کہ یا اللہ ہمیں تو حقیقی طور پر. جی عمران سے بات کرتے ہیں, جی 2-3 کال جائیں وہ پھر ڈسکنیکٹ ہوگی. جی لاہور سے عمران, السلام علیکم. السلام, کیا حال ہے میڈم, ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی جی بالکل. کیا آپ کا سوال ہے عمران؟ میرا سوال یہ, میں جاؤں نا جاب کرتا ہوں جاب, کیونکہ لوگ بھی اچھے ہیں, سوٹ اچھے نہیں کرتے میرے ساتھ, یہ پوچھنا تھا میں نے. جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں, اور کیا چاہ رہے ہیں آپ؟
जॉब चेंज गैर मजहब लोग ज्यादा इधर है ना, गैर मजहब गैर मजहब नहीं है, है। अच्छा बैरून मुल्क हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मुसलमान भी लाहौर से। लाहौर से, ये क्या बात हुई? यानी क्रिश्चियंस हैं वहां पर, ज्यूज हैं वहां पर, ऐसे? जी जी जी। अच्छा, हाँ, गैर आपको- मजहब हैं आपको तो क्या- आपको प्रैक्टिस करने में मुश्किल होती है अपने जो भी हाँ, वो दीन आपको क्या कह रहे हैं? इबादत? आपको क्या उससे मुश्किल है? नहीं वो ना अपना सलूक अच्छा नहीं करते हैं, बदतमीजी करते हैं वगैरह। वही जो हम बात तो मुझे 8-9 साल हो गए करते हैं जॉब में। सही, देखिए तो वो जो हम बहुत बात अच्छा, कर रहे थे। आपको तो बड़ा अच्छा बेहतरीन मौका मिला हुआ है कि भाई आप अपने बेहतरीन अखलाक पेश करके अपने सब्र को, ज़ब्त को पेश करके बताएं जी हमारा इस्लाम है, हमारा इस्लाम हमें सब्र की ताकीद करता है, हमारा इस्लाम बताता है कि भाई हमने आपकी टोंट के ऊपर रिएक्शन नहीं देना, हमने सब्र करना है। और आपको ऐसा तरीके से बताएंगे कि भाई देखो आप भी इस्लाम कबूल करो, आप भी देखो हमारा इस्लाम ये बताता है, जो आज की आपकी मेडिकल साइंस भी बताती है कि अगर इफ़ यू फास्ट यू विल गेट हेल्थ, आप अच्छे हो जाओगे। सूमू तसहु, हुजूर की हदीस है, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो ये चीज़ें बताएं ना। अब हमारी भी तो गलतियां हैं ना, हमारे पास इल्म ही कोई नहीं है। असी तो मुसलमान है ना, जन्नत साड़ी, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हमने तो ये पक्का तहैया कर दिया, असी तो जाना ही जन्नत है। और भाई उस पर जाने के लिए भी तो कुछ प्रोटोकॉल्स चाहिए ना, कुछ एसओपीस पे अमल करना पड़ेगा ना। तो हम अपना अखलाक तो पेश करें उन गैर मुस्लिमों के सामने। इल्म भी आपने जो बात की इसके बाद इल्म होना चाहिए। अगर वो आपको टोंट करता है, आप उसके साथ बैठ के बात करो। मुझे ये लगता है कि बात करनी चाहिए, बात करनी डिस्कस चाहिए। करें कि भाई क्या आपको मसला क्या है, या कोई आपकी तरफ से कभी कोई बात हो गई है, तो ये डिस्कस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये देखिए इंसान की जबलत में अल्लाह ने रखा है। डिस्क्रिमिनेशन, चाहे रेस हो चाहे रिलीजन हो, वो एक क्राइम है। तो ये तो अगर आप रिपोर्ट करेंगे, जो भी गलती कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन ये कि ये कोई बेस नहीं है कि जी आप उस वजह से जॉब सिर्फ छोड़ दें। नहीं, वॉशिंगटन प्लीज जॉब्स ना छोड़ा करें। आजकल जो हालात हैं, ये जॉब छोड़ने वाले दिन नहीं है। भाई। जॉब शुक्र करें आपके पास जॉब है, और ये आपने जॉब छोड़ के घर बैठ जाना है, फिर घर वालों को जो है ना आपने उनके बाल खींचने हैं, वो आपको जहर लगेंगे, उनको आप जहर लगेंगे। जॉब छोड़ने से पहले दूसरी जॉब का बंदोबस्त कर लें। व्हेन यू हैव अ बेटर जॉब देन यू क्विट, और उससे पहले कोशिश करें हालात अच्छे हों। मे बी वो आपसे, आपकी किसी बात से दुखी कन्विंस हो जाए। बिल्कुल। तो जो कुबरा है discuss लाहौर करें, से, बात करें। रावलपिंडी से कुबरा है जी। अस्सलाम वालेकुम कुबरा, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना है कि जो मर्द घर में खर्च नहीं देते और किसी चीज का भी वो नहीं करते, और फिर बीवी से कहते हैं कि जो तुम कमाती हो ये पैसे मुझे दो, और इसमें से मैं तुम्हें फिर खर्च दूंगा वरना तुम जहन्नी हो, तो वाकई औरत जहन्नी होती है? अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो आपके शौहर कमाते नहीं है क्या? जी आपके शौहर कमाते हैं? क्या नहीं कमाते हैं? जी कमाते हैं। जी। तो याद रहे, शौहर कव्वामून है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो गवर्नर है, वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा। घर का खर्चा मर्द की जिम्मेदारी इस्लाम ने डाली है। औरत जो भी कमाती है वो सिर्फ और सिर्फ उसका अपना जाती हक है। अगर वो उसके साथ शेयर करती है उसका एहसान है, और ये औरत का एहसान है कि अगर वो अपने मर्द के साथ अपने घर के खर्चों में, अगर अखराजात में वो शेयरिंग करती है तो ये उसका एहसान है। मर्द मांग नहीं सकता। लेकिन औरत को भी वो बिल्कुल ही हिटलर नहीं बन जाना चाहिए ना, नहीं जी मैं कमाती हूँ मैं तो अपना नहीं लगाऊंगी। अब देख रही है घर में बच्चों की फीस है, शौहर की अभी सैलरी नहीं आई, तो चलो अभी थोड़ा कंपनसेट कर दे। लेकिन उसको लेकिन उसके हाथ में देने का हाथ तो में बिल्कुल नहीं नहीं देना। बनता कि आप हस्बैंड के हाथ में आप रुपए रखें, बिल्कुल भी नहीं। ये तो नादिया उनका साथ काम में ये है। भी है कि ये जो करती है, तू क्या करता है? कुछ भी नहीं, तेरी तो इतनी सैलरी है, मैं इतना कमाती हूँ, मैं कर, ये भी ना कर, नहीं वो भी एहसास ये भी नहीं तकाबुल करना। ना करें आप। तो नहीं आपका इस वजह से कि अगर आप शेयरिंग नहीं करोगे तो आप जहन्नमी हो जाओगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आपके शौहर को मेरा नंबर दे दें, उसकी मैं इंशाल्लाह खुद ही तनाबें खींच लूंगा। लेकिन ट्यूनिंग होने वाली। लेकिन इसमें यह भी है, थोड़ा मैं भी अगर कुछ कहा, इसमें यह भी है कि अगर शौहर आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है कि भाई आप ज़ाहिर है औरत बच्चों को देखती है, घर के काम संभालती है, लेकिन आपकी मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं है, तो शौहर भी ये कह रहा है कि चलो तुम भी बाहर काम करो, कोई बात नहीं, जॉब करो, घर में जो होगा जब तुम जॉब पे होंगी तो मैं देख लेता हूँ बच्चों को या खाना वाना। तो फिर ये आप उनको मुतालबे की जरूरत ना पेश आए, फिर आप खुद कोऑपरेट करें। माली तौर पर मैं कह रहा हूँ, फिर आप पर कोऑपरेट करना फर्ज है। क्या ख्याल है?
नहीं वो उनका नहीं, उस मसला तरह, उस तरह, इस उनका सिनेरियो मसला में। कुछ और है, वो ये यहाँ नादिया सही इनका कह रही मसला है। आप कि सही हैं मियां अपनी जगह। डिमांड करता है कि जो तुम कमा रही हो मेरे हाथ में रखो वरना तुम हाँ, उनका मसला सही है, गलत आर माई राइट। ये तो वाजे हो गई, लेकिन मैं जी। दूसरे सिनेरियो की मैं बात जी, कर रहा आप दूसरी सिनेरियो को आपने अच्छा कवर किया, सही कह रहे हैं आप। हूँ जी चेहरा बहुत शुक्रिया आपने बात किया, सही कह रहे हैं, दूसरे से कवर किया, ये अच्छा जुमला भाई बिल्कुल पकड़ लेते हैं भाई का अच्छा मसले को जुमला सही। था। तैयारी हो गई समझ आते वैसे आपकी ईद की, सारी भाभी ने कर ली, सब चीज हो गया, सारे रंग कपड़े, तो आपने जूते, हमने सब। देख लिया, आपके पास इतने रंग हैं तो अब ईद के लिए क्या बचा? इसने अभी भी 1 या 2 जोड़े संभाल के रखे हुए मेरे। अच्छा माशाल्लाह, कोई मैं अलग कोई इतना रंग रह शुक्र गया? अदा करता हूँ अपना रब्बुल आलमीन का कि अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि अगर किसी को आपने देखना है, आपको लगता है ओहो बड़ा अल्लाह का वली है, बड़ा नेक है, क्या हजरत साहब हैं, बस किसी तरह अपनी खातून को किसी को बोल के हजरत साहब की वाइफ से बात कर लेना, लग पता चल जाएगा हजरत साहब कितने बड़े वली हैं। सही। चले जी, एक ब्रेक हमने लेना है, अच्छी जहाँ होती है। रमजान में सेलिब्रिटीज होंगे और आज जरा गपशप ज्यादा होगी क्योंकि तकरीरी मुकाबला भी जो है वो थैंक गॉड उससे भी फ्री हो गए, जो बैतबाजी थी उससे भी फ्री हो गए, जो इनामात थे जो वादे थे पूरे सब कर पूरे लिए। कर दिए हमने। अब जरा थोड़ी सी ईद की तैयारी और उसके बाद खैर आगे शादियों का सीजन भी शुरू हो जाना है, लेकिन खास तौर पे ईद पे जो आपके मेहमान आएंगे उनकी खातिर तवाज़ो कैसे करनी है? कपड़े अभी तक नहीं बनाए तो किस तरह के बना ले? भी एक आध दिन ही है वैसे, अब क्या रह गया, अब तो बारिश भी हो रही है कराची में, तो अब टू लेट है आप शॉपिंग के लिए, तो फिर भी हाउ टू वेलकम योर गेस्ट जरा अच्छे और दिल के आपके साथ। शौहरे नामदार हाँ जी, तशरीफ लाने, वो बारिश में फंसे हैं, बस हो रही है बारिश, अभी भी हो रही है। ओहो हो, अच्छा,